इस सभा के प्रधान एवं कर्मठ सदस्यगण, हमारे बीच उपस्थित पुराने जो मंत्रीगण हैं, ओल्ड ना पुराने हैं लेकिन गोल्ड है। तो जिस तरह से महात्मा गांधी ने अपना जीवन को व्यतीत किया अपने देशवासियों के सुख के लिए, मेरे विचार से हमारे चाचा राम गुलाम का जीवन भी कुछ वैसा ही था। जैसे महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की, लेकिन अहिंसा उनका धर्म था, अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म था अहिंसा, नॉन वायलेंस। पीढ़ी पीढ़ी ही इस बात पर विश्वास करेंगे कि गांधी जैसे महापुरुष की धरती पर चले थे। और ये भी कहा गया है कि भारत के अलावा दुनिया का कोई देश एक गांधी पैदा नहीं कर सकता। जब उसकी मृत्यु हुई थी तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा था, A giant among men has fallen down। महात्मा गांधी, आप सभी जानते हैं, कहावत है कि जो हाथ पलना झुलाती है उसी हाथ का ज्यादा प्रभाव होता है बच्चे के जीवन में। तो गांधी जी के माँ का प्रभाव उस पर बहुत बड़ा था। मॉरिशस देश हमारा है, हम है एक वतन है हमारा, यही हमारा नारा है। लीडर बना है नवीन चंद्र राम गुलाम, तो डर क्या है हमें जगवारों से। अरे हम कबाइश के सेनानी कह दुलड़ने हिंदू मुस्लिम चीन ईसाई कदम मिलाकर साथ चल रहो। हिंदू मुस्लिम चीन ईसाई कदम मिलाकर साथ चल जाओ। तन से चाहे गर्दन कट जाई, पर कबाइश के साथ ना छोड़ियो। लापलन में ना भी यार हर बाबू, रोनाल्डो बन के आ रहल बाबू। लापलन में ना भी यार हर बाबू, रोनाल्डो बन के आ रहल बाबू। सुने रे जनता तुम, बतिया हमर सुन है, सुने रे बतिया हमर सुन है।
नागिन हम गुलाम ना उल्टी मारी हो, देखते रहिए भूल के जल्दी भागी हो। मामा मम्मा अरे नागिन नियन लीडर मोरी सच को ना मिल पाई हो, अरे नागिन नियन लीडर मोरी सच को ना मिल पाई हो। नागिन का उपकार इधर की ना भूल पाई हो, इधर की ना भूल पाई हो, इतिहास दोहराई हो और पानी में लग जाई हो। मामा लाल दुबन की आ रहल बहू, मेरे जन्म बतिया हमर सुन, मेरे जन्म बतिया हमर सुन मामा। समंदर में आग लगाने नागिन आ रहल वहां, मुर्दों में प्राण डालने हवाई से आ रहल वहां। समंदर में आग लगाने नागिन आ रहल वहां, मुर्दों में प्राण डालने हवाई से आ रहल वहां। हवाई से आ रहल बा, झंडा उठा रहल बा, दुश्मन मन रो रहल बा। मामा लालू बन के आ रहल बहू, सुने जन्म बतिया हमर सुन, सुने ले सुन बतिया हमर सुन। हम गुलाम तुम्हारी हो, देखते रहिए भूल के संगी बाती हो। Donc, je remercie M. Berthaud pour son introduction. Le président, M. Ramkalawan, Sénateur d'Allemagne Temple Federation qui est Pradhan, camarade, collègue Anil Bechou, son madame, Liraj Kamadjit, tous les autres camarades de l'autre côté. Moi, je aussi saluer sa grande santé qui s'appelle Mahen Haripol. Et aussi tout le task force de l'aventure et le groupe socio-culturel qui nous présente aujourd'hui. Vous connaissez les autant d'histoires de Vélici, je ne Vélici qui fait. Pas écrire un livre, nous décause de Gandhiji. Ce qui nous est capable de donner, nous décauser.
Mais il a l'essentiel dans Gandhiji. Ce n'est pas non-violence. C'est son courage. Ce mob, il passe dans frayeur du tout. C'est ça l'essentiel message Gandhiji. Vous connaissez les temps, Livin Maurice, et dans, ça veut dire 116 ans de cela, vous finissez de trouver qu'il y a un lien entre Gandhiji et Maurice. Qui fait vous dire ça? Parce que, quand je vais me mon territoire, un petit beaucoup d'autres qui font. Aujourd'hui, l'anniversaire de mon maman. Même date. À cause de ça, ça m'a dit parce que mon temps un petit peu comme matin, à cause de ça, je suis un petit peu retard. Mais lui, Gandhiji, il est Sud-Afrique. Le temps il retourne dans l'Inde, il sortit de Natal, par le Bombay, il prend un bateau qui a accosté à Maurice. Ce bateau-là s'appelle, pourquoi le 22 octobre, bateau-là vient Maurice, 1901. Ce bateau-là s'appelle Naushira. Naushira en ourdou veut dire premier voyage. Effectivement, bateau-là c'est le premier voyage. Personne ne connaît qui fait. Ça bateau-là reste 3 semaines Maurice. Personne ne connaît. Nous connaissons une cargaison d'ici qui se peut mettre le bateau, mais peut-être là pour ce premier voyage, je trouve développer dans ce livre, le Gandhi dit peut-être là pour ce nouveau bateau, le capitaine là profiter pour mettre un coup de patou et manger bien, donc une tarder à Maurice. Peut-être c'est ça. Mais il donne l'occasion Gandhi descendre. Mort sur la terre Maurice, il est dans la résidence d'hôtel la paix orientale pour lui. Après, il a envie de connaître, il fait marcher là pour lui, qui arrive, un djimoun, un grand commerçant musulman de pour lui qui ne reconnaît pas. Les autres qui le trouvaient, ben, ça dit, nous avons Maurice, mais nous avons fait une réception pour lui. Et nous prend ligne, il quitte l'hôtel de l'escotier. À Djam, vous pouvez faire ça. Et ils ont fait une grande réception pour lui dans, comment on appelle ça, sur le Tahabag. Tahabag. Pas ça s'appelle Tahabag, comment ça à l'époque là. C'est un Hadji qui s'appelle Ghulam Hossein avec Ahmed Ghulam Mohamed, de Dekiti Jointly, fait une réception pour Gandhiji, dans ce lunaire. Et Gandhiji qui me dit à ce là-bas. Elle est là, camarade Anil, il me dit, il cause des choses. Il dit comme ça, Motou Ban Djimoun qui sortit dans l'Inde. Et ça ne peut pas l'Inde Chancel. Ça veut dire qu'il peut dire surtout hindou musulman, mais il peut dire aussi ban chrétien, qui est pauvre. Il dit comme ça, je peux faire des gros erreurs. Des erreurs que je peux faire, je ne peux pas faire avec les enfants de l'école pour gagner l'éducation comme on sait. Et deuxième erreur que je peux faire, je ne vais pas m'intéresser du tout à la politique. Parce qu'il y a des autres sans intérêt dans la politique, jamais je ne suis capable sans la vie. Ce n'est pas politique que je suis capable sans la vie. Mais si je ne vais pas m'intéresser à la politique, je ne peux travailler comme un bœuf, travailler dans l'air, presque comme un esclave. Mais sans intéresser pour faire des conditions bien meilleures, c'est à travers la politique que je suis capable d'avancer. Et quand il dit l'éducation, vous connaissez aujourd'hui, parfois mon chagrin, vous dites ça. Je connais la vérité, vous dire la vérité. Et nous disons à 3 000 degrés. Mais je paye dans l'éducation. Et nous disons que nous pouvons couper l'éducation aussi. Mais il y a une plus belle éducation que ça dit qui a encore des degrés là. Vous connaissez ce mot qui dit il est bien difficile pour faire un djimoun venir un djimoun. Comprends ce que je veux dire ça. Un grand cause ça. L'éducation ne veut pas dire quand on gagne un degré, on gagne un diplôme, on devient un grand djimoun. Non. L'éducation veut dire l'intelligence, servir l'esprit. L'idée de l'éducation, ce n'est pas passer l'examen. L'idée de l'éducation, c'est capable de servir où l'esprit, pas les autres du monde servir où l'esprit. Aujourd'hui, nous pouvons trouver certaines radios, certaines la gazette, le rôle
manigancé dans les campagnes électorales, tout ça, camarades Ali, tout ça, camarades tout ça, tous nos camarades qui l'ont tout ça. Je trouve servir l'esprit. Mais c'est à nous, si nous comportons l'éducation, servir le propre esprit. Moi, comme je suis Premier ministre, je dis, moi, je ne vais pas dans mon bureau. Vous voyez, moi, ce que m'a été. Je vais vous montrer les autres, non, les autres, tout connaissent ça. Vous connaissez combien de gens ne sont pas comme Premier ministre? Les touristes ramènent à Lincoln, ça bien dit. Je viens faire critique et le dire. Je vais vous raconter là. Je donne l'exemple au lien, les touristes ramènent qui me fait. Qu'est-ce qu'il peut faire tes affaires? Qu'est-ce qu'il peut faire tes affaires? Moi, quand je vais faire, moi, je vais raconter. Je pense que qui fait ça de nous là, nous faire critique de ça, qui sont l'intention pas derrière. Mais du coup, un Premier ministre qui me fait 14 bananes, ou pas combien de monde en est ça? Ou qu'un couillon peut pas. Et tout ça, ça qui fait, vous connaissez moi, hein? Et on a dit, on a dit, on a dit, les autres, quoi, les tolérants. Anil, tu vas dire ça. Anil, pourquoi tu suivais sur Bassan d'abord? Vous avez qu'on joue au film, je ne sais pas un politicien. Mais c'est moi qui allais là, camarade Mahen, il vient d'affaires. Passer un coup là, oublier ça, c'est un coup là. Nous vous disons faire un peu de politique à la sous-bassin d'abord dans sa pays là. Et ben qui croit, et non, ça, vous connaissez dans le parti, dans le même collègue. Et non, une raison, nous avec Mahen. Moi, je vais flatter là, à part du consent, qui veut le faire? Les champions ne sont pas trompés dans le bouche. Je ne tiens pas dans tout imbécile, c'est-à-dire pas qu'un santé dans l'imbécile. Mais nous accepter ça. Nous restons tranquilles. Mais il faut casser là. Ça va être premier du monde que nous avons besoin de récompenser sur le pouvoir. Mais ça, du monde qui joue ce film là, comme Rawan. Non, puis le ça trop. Rawan trop malin pour le comme Rawan fait, il conduit le film. Quand on perd l'élection, il est de l'autre côté. Quand on est trouvé, nous pouvons remonter, il fait paraître là. Ça m'entraîne là, je plie dangereux qu'un l'ennemi. Je préfère qu'un l'ennemi dit pour moi, pour la réole. Mais qui s'entraîne qui me fait écouter là. Et mon papa vous dire là. Gandhi dit c'est un monde de non-violence, mais mon papa père pour dire. Mon papa tu aussi c'est comme Gandhi dit. Vous connaissez mon papa à l'époque de l'indépendance, nous avons une petite histoire. Parce qu'il est bon je le connais, parce que beaucoup de monde ne connaissent pas l'histoire Maurice. L'état de l'indépendance, je connais l'histoire de l'indépendance, un petit peu, qui campagne communale raciale fin faire quoi qui induit qui domine tout la terre, tout le monde complice. Ou pas pour la religion, ou pour vous avez salut, ou pas pour gagner droit de l'église. Tout ça là tu fais sa campagne là. On se tape la tête. Envelopper nous balayer. Tout ça là tu fais campagne là. Je ne pas blâmer 10 personnes. Parce que vous connaissez 10 jours, moi, je tiens l'autre communauté, je vous paye. Je dis allez voir si vous faites ça, qui vous fait. Mais c'est frustré ça, jamais arrivé ça. Mais je ne fais sa campagne là. L'État pour faire constitution pour élection. Banwell Vin Maurice, pour découpage système électoral. Banwell qui le fait. Il fait un système qui, d'après Parti Travail, c'est Sibsagor, qui même les autres, même Bissondial, même Razak Mohamed, quand je peux analyser, je peux trouver, mais ça système qu'il fait là, ça veut dire qu'il peut faire sire qu'il ne pas gagner l'indépendance, ne pas gagner la liberté, parce qu'il vote là pour façon de pour faire, ou pas pour gagner la majorité. Les LAM, c'est Sibsagor, ils protestent. Yes. Ils protestent. Ils font un meeting de protestation dans la place du quai. Les Stonehouse, ils s'est corrigé. Mais après, moi, je vais faire des affaires de l'Europe. Mon papa, il me connaît, il n'est pas encore une police, c'est chief ministre, mais il me connaît qui Banwell fin joindre un gros capitaliste d'un campement tranquille à soir, avant de faire son rapport. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de dire.
moi les autres imaginations pensées, qui fait bah nous une semaine gros capitaliste. Ça veut dire qu'ils sont une avancée là. Les là qui sont sur rapport, ils vont dire travail capable pas gagner majorité. Mais après il faut que jour élection d'indépendance, je ne vais pas se faire dans la circonstance venir 4h du matin. Mon maman peut coucher pour lui. Mon papa peut attiser. Mon sœur peut attiser. Moi aussi, je peux attiser. Et mon maman peut coucher pour lui. Mais maintenant, la salle manger pour nous manger. Gouverneur Maurice à l'époque appelait ça John Shaw Rennie. C'est lui qui est au pouvoir. Là qu'il nous gagne l'indépendance, nous gagne le pouvoir. Sir John Shaw Rennie dit qu'il peut adresser la nation mauricienne jour élection la même. Qui normalement pas faire. Ça joue même, il faut poser. Mon papa, il prend un petit transistor, ça à l'époque, parce que un transistor là, il prend un petit radio, il met la table manger là, pour écouter qui gouverneur anglais pour dire. Gouverneur anglais qui dit. Pour moi, il n'est pas grave. L'Indien qui est une démocratie, quand il y a une élection, tout le temps, il y a une surprise. Mais il faudrait qu'une nation mauricienne, accepte sa résultat à l'élection là. Mais mon papa, il interprète ça différemment. Il dit anglais peut aucune élection. Ça il peut préparer l'opinion pour montrer qu'il n'y a pas d'indépendance, pas de majorité. Il va mettre ça sur la tête, il commence à m'aider. On peut raconter ça parce que camarade Mahin il a une histoire. Donc il la ligne nous aussi. Mais l'État Newton commence à m'aider. Le maman rentré, il dit à mon maman, tu me fais la prière. Mon maman dit oui. Il dit, moi, est-ce que tu me fais la prière? Moi, dit oui. Là, il dit, moi, est-ce que tu me fais la prière? Mais moi, je ne sais pas comment je ça, moi. Ça, c'est ce qu'il faut dire, moi, pas pour capable. Ça, il dit, comment je te le dis. Moi, je dis à mon papa, je fais la prière, mais je ne peux pas prier pour vous. Vous réalisez comment je fais? Déjà, il peut regarder là. L'organisme, c'est moi qui ne peux pas prier pour vous. Il pose les cheveux moi sur la main. Ils ont dit, qui te prie? Moi, je dis à mon Dieu, fais du monde qui est plus sincère, plus honnête, fait ligue avec les choses. Dites-moi, je m'en vais, ça aussi, il ne faut pas faire rien. Les là, les gens, les affaires, vous faites ça pour le camarade, il n'y a pas de discours, pas tu peux penser pour ça. Mais moi, je dis, pour je comprends qui m'a aidé. Pour je comprends que tout ça, comment vous avez Pinocchio, tout ça, petit qui vient devant moi là, pas pour capable avant moi. Moi, je n'ai pas pour capable, jamais pas pour capable, pour que Jésus qui fait. Vous connaissez que mon papa dit? Mon papa dit, mon papa dit de pleurer. Mais si arrivé nous perdons ça l'élection, l'indépendance là, on a l'intention de faire une petite chose. Mon papa peut en votre de tout vous faire. Les dire ce que je peux faire, je peux mettre un outil, je peux ouvrir la porte du divan, je peux assis devant la case, la vie des pauses, je peux ouvrir le pétrole, l'eau, je peux mettre différents moments, je peux ouvrir moi vivant. Pas tout le monde qui peut faire ça. Et si vous faites rien, vous connaissez le courage. Mais il y a du monde qui peut faire ça. Pas tout le monde est dans sa courage. Nous sommes dans sa ligne là, comme Allemagne. La conscience n'a pas fait ma paix. Il y a non qui n'a pas fait ma paix. Mais seulement, elle nous a fait mon appel. Ou bien, nous l'avons accepté. Nous la guerre. Mais pas oublier la route de Méha. Et nous sommes réveillés ça. Pas de nous plaigner après papa. Pas de nous plaigner après, dis tout même mon mari de vous plaigner. Et nous pouvons faire nous la misère, pour faire ce qu'on connaît toujours. Nous chaque chef consomme au pays du monde. Nous bizarre qu'on est. Parce qu'il n'est pas capable. Chaque fois que l'on me dit, bœuf travail, souvent il faut manger, il faut arrêter ça, c'est ça. C'est un engagement. Nous disons refuser, moi pas comprendre. L'éducation, vous voulez dire vraiment pour moi, c'est le caractère individuel, comme Gandhi dit, c'était, comme Mahéné. Caractère individuel qui n'est pas pour un petit avantage de vendre sur conscience. Combien de monde là aujourd'hui? Et quand même, ça ne peut prendre casse, peut vendre de conscience. Il ne faut pas qu'on ait que vous dans la classe. Après ça, pas oublier. Au besoin de bon Dieu, nous pas
Vous bien répondre sur l'affaire là, ce que je fais. Ça même du monde vous tous les faire hier jusqu'à matin dans tout. Mais ça même du monde de vendre sur conscience et puis vendre sur du monde aussi. Et il aime ça. Oui, bien dire. En tout cas, si pas payé là-bas, vous payez là-bas. Un jour, pas connaître, un jour, mon Dieu, l'État, si ton mot est équipé pour ramasser, il y a une affaire. Mon Dieu, il y a un peu de là-haut. Pour ce qui te fait, tu as besoin de payer. Si pas payé ici, vous payez là-bas. Mais vous payez ça. C'est ça l'idée que vous direz. Une faiblesse, ça. C'est du monde dans le pouvoir au Galou Paris. Vous n'avez pas parlé de paix d'élection. Quand tu peux voyager en lit d'avion, on a un avion 747 assis là-haut. Le Premier ministre, moi, je vais accepter ça, je vais accepter moi. Mais le quartier du monde, vous connaissez combien de monde monte là-haut, ça laisse aller là, ça. Bien un scientifique avec mon garçon. Prends une photo. Mais dans l'avion, il va regarder. Mais l'État de perdre l'élection, il vient d'Angleterre, monsieur l'Angleterre à l'époque. Vous voyez qu'il demande, moi, bêta, tu rappelles que je disais, pas besoin des autres. Les astres là marcisés, personne ne va venir. Ça, c'est une perte d'élection. Il dit, moi, tu connais ce qu'on fait, on descend moi dans la Saint-Poula. On a des semaines de capter, je m'en dis, car, ok, mon gars là, que je vais avec ça, c'est ça, la mentalité là, je vais là ici. Ça, la mentalité là, nous êtes déracinés, ça. Bizarre fait un petit peu comme ça. Pour capable de parce que vous connaissez un mauvais lagan quand vous plantez, vous donnez un mauvais fruit. Quand vous avez la gamme, vous êtes tiré ça pour la moindre camarade. Ça, l'idée, servitude, soumission, vous baissez la tête, ça n'a pas besoin d'en. Vous voyez que Mandela, nous cause Gandhi. Vous coïncidence, vous avez des connexions Gandhi et Maurice. Moi, mon papa est né dans une famille misère. Mais il a l'Angleterre, bon Dieu, qu'on est qui mène faire ça, il est président de All Indian National Congress. So Student Union, il est président, il mon Dieu, qu'on est qui mène faire ça, on ne va pas connaître moi. Et c'est lui qui organise une réception pour Gandhi comme étudiant. Lincoln Gandhi, Lincoln Nehru, Lincoln Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose, le fait qu'il est bien costé à lui. Sarojini Naidu, Patel, tout ça, tout le monde les connaît. C'est pour ça qu'il nous dit, nous, en Angleterre, si vous assisez, on est comme un Vidal, on est qu'à faire l'examen pour dans l'esprit. Ou bizarre, ouvert l'esprit. Tu veux baptiser, Gandhi dit baptiser. Mais bizarre, ouvert pour la case, pour tout culture. Vous connaissez sur ça quand tu fais de l'éducation gratuite, pour les gens qui ont dire ça. Un dimanche, dit, mais qui vous parle de l'éducation gratuite? Vous connaissez les gens qui savent pas de l'école. C'est une cause là. C'est un anglais là-bas. Les sixièmes causés. Vous pouvez rappeler que c'est là, vous pouvez donner l'éducation gratuite to replace an empty mind with an open mind. The brain, the mind vide, vous pouvez living open. Un grand causé dans tout ça. Et c'est ça, les affaires-là que nous avons pensé quand nous pensons que nous payons sortir, que nous venons. Parce que c'est du monde bien pensé. Nous ne pouvons pas gagner dans le gouvernement, parce que c'est nous qui nous faisons quelque chose de ce pays-là. Tout le temps, on peut dire qu'il y a un grand intellectuel qui est là. Il ne faut pas blâmer de moi, parce qu'il y a un intellectuel ici, la moyenne, pour lui. Mais seulement, pas jamais sous-estime ça du monde qui peut travailler aussi, mais ce n'est pas qui peut travailler servant, ce n'est pas qui peut travailler, pas sous-estime, parce qu'il est dans l'intelligence. Tout le temps, on dit, moi, je suis Premier ministre en 1995 avec David, premier terme. Mais moi, je accepte, je ne pas connaître des affaires qui m'apprennent et qu'une madame, qui a des enfants, une madame misère, quand je suis sur la case, ça va te passer dans le souper. L'île montre des affaires qui m'ont connaître. Pourtant, moi, je suis Premier ministre en 1995 avec David. Là, moi, avocat, je le tête. Vous connaissez cette ligne, on connaît, il ne peut pas avec son enfant à l'école parce qu'il peine à casse pour les transports. Vous avez pensé, il ne peut pas avec son enfant à l'école, là, pour peine à casse pour les transports. Nous pensons l'éducation gratuite, mais la pose casse qu'il ne peut pas avec l'enfant à l'école. C'est là que je prends la décision de l'époque élection partielle d'IDA qui m'a poussé, qui était si capable d'un transport gratuit. C'est ce qu'il nous fait.
Mais c'est mon message, c'est bien qui Gandhi tu représenté. Vous connaissez Gandhi quand il fait Salt March pour protester contre l'anglais, tu peux mettre une taxe de diesel. Vous voyez combien de mille mangés Gandhi dit 240 000 mangés pour y aller protester contre l'anglais. Vous le dites anglais, allez raconter moi dans la puissance terre. Et dis mon parti même connaît, je me rappelle dans mon dia, c'est un jour, papa, on va dire qui m'a dit. Si tu choisis les 12 mars pour l'indépendance, parce que ça même jour, Gandhi, tu fais ce son, moi je vais me comprendre, ça m'a dit de là ici. Le tout ça va dire une affaire comme il a un jeu. Le gouvernement anglais, il invite Gandhi dans les jours. Mais je ne trouve ça pas bon jeu. Et il y a un dit comme ça, Maurice. Et il y a un dit qui est toujours pas pour compter ce prochain. Mais nous devons l'unifier, Maurice, et faire ce comprendre qui veut dire diriger le pays et comment pour diriger le pays. Et qui veut dire et encourage, pas céder l'oppression. Je n'ai aucun respect pour un homme qui change quand céder l'oppression, je n'ai aucun respect moi. Je vous offre. Je vous félicite. Village Country, je vous félicite. Tout le monde qui est là. Le président s'en entend dans le matin pour le il la guerre contre les montagnes, même vie. Pas de paix. Je connais que le faire. Vous pouvez dire, je ne vais pas le ça, qui comme ça, l'élection de faire. Il donne casse, il donne la farine, il donne mort, il donne passage pour l'aine, tout payé. Là aussi, comme Rajan Ramdian, il gagne sur la main et sans faire ça. C'est pourquoi je me félicite. Plus important que tout. Je peux dire que le Gandhi, le Mandela, il y a des affaires qui Maurice dans un sens. Nous avons Gandhi dans Maurice. Nous avons Mandela dans Maurice. Nous avons Mother Teresa dans Maurice. Quand je suis mort, c'est comme tu allais là, comme à l'étudier. Quand je suis assisé il y a un temps, quand je suis mort, il y a un hologramme, il y a un ça, il y a un ça. Ça m'a dit, c'est pas dit comme ça. Dans 100 ans, 200 ans, un pareil ça. Pareil ça. Vous connaissez Mandela, on appelle Mandela le Gandhi de l'Afrique. Qui fait me dire ça? Moi, je me dis ça la première fois. Parce qu'il est même d'affaires. Il n'est pas le père d'une mettre en prison, d'une fait travaux forcés, d'une père dit ce problème, il y a un problème avec l'IG. Tout cas de mes anciens, je ne fais pas. Pas que je vais faire moi là. Tout cas de mes anciens, non là. Donc, pas bien. Et then, cause in anglais, you do the best, you do your worst, I will do my best. En tout cas, on va connaître aucun million qui perd. Je connais mal lapin qui perd. Je connais mal du monde qui est déguisé en lapin. Ça aussi, vous connaissez. Vous connaissez Mandela. Pour de nous, un exemple, pas une mauvaise cause Gandhi. Mandela, si j'ai des affaires, il dit en anglais, ou c'est traduit en créole. Pour montrer qu'il veut dire courage du monde, caractère du monde. Et quand je peux faire une misère, il dit I thank whatever gods may be. Je remercie n'importe qui bon Dieu. For my unconquerable soul, mon atma va casser ses amis. Il dit comme ça, circonstance, une fille qui, je ne mets longue chance au moi. Pas combien de charges je suis metté au lit. Mais il dit comme ça, ni mon pleurer, ni mon tiquer. Il dit, my head may be bloody, but I haven't bowed my head. Mon la tête qui a gagné 10 ans. Mais mon pas de ça qu'a fait le monde. Mais il dit, n'importe combien de charges je peux mettre au moins. Combien de punitions je peux faire moi. Pourquoi ça m'a besoin d'aller comme il dit parce que je comprends. Il dit, mon papa, because I'm the master of my fate and the captain of my soul. C'est moi qui décide mon destin, pas je qui peux changer le destin. Ni je peux capable contrôler mon atma. Moi, je voulais qui dans chaque village, et la montagne, et non, du monde comme ça. Dans chaque village, tout ce monde zen, qui là-bas, t'as là, une santé, tout ça là.
nous besoin faire gagner l'esprit de caractère, de courage et rester sans frayeur. Et c'est comme ça que ça fait là pour développer encore plus qui besoin développer. C'est un tout qui la shanti. आचार्य श्रीमान प्रकाश लक्ष्मण जी को आमंत्रित करते हैं कि वे मंच पर आकर धन्यवाद के 2 शब्द बोलें। सभी को नमस्ते। लावोचिया गांधी भवन के प्रांगण में उपस्थित सभी महान भावों को हमारा हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आकर के आप सब लोगों ने सभी महान आत्माओं का, सभी महान श्रीमानों का संदेश को सुना। इनके संदेश सुन करके गांधी जी की एक और बात याद आती है कि मेरी आज्ञा के बिना मुझे कोई छू नहीं सकता। No one can harm me without my permission। ये गांधी जी का प्रमुख जो मैं बहुत पसंद करता हूँ कि अगर कोई भी हो तो मुझको कोई छू नहीं सकता मेरे आज्ञा के बिना। और यही बात जो हमारे महान भावों ने कहा और जैसे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने बात की, उससे तो यही बात जाहिर होता है कि अगर आप चाहे तो आपको वो छू सकता है, वरना कोई उसको छू नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ी बात है गांधी जी की। गांधी जी अहिंसा के पुजारी अवश्य थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि आप लोग केवल चुपचाप बैठे रहे। उसने ये भी कहा था कि अगर जंग हो धर्म के लिए तो वो करें। हम हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री रानीचंद्र रामगुलाम जी को बहुत ही धन्यवाद देते हैं। साथ में हमारे बीच में आए हुए मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के श्रीमान रामध्यान जी को, और सबसे बड़ा जो अभी हमने रविवार और शनिवार को देखा, जिन्होंने महाशक्ति की स्थापना की और जो पूरे देश में हलचल हुआ, लेकिन हम इसमें भी जानते हैं कि उसके साथ हमारे साथ क्या क्या हुआ। जो मानव हित और मैं तो कहूँगा जो कर्मयोगी है, कर्मयोगी, योगी का मतलब धोती कुर्ता नहीं होता हमारे जैसे, योगी का मतलब होता है इन जैसे विद्वानों का, जो धर्म के और मानवता के हित के लिए अपना सारा कुछ बलिदान कर देते हैं। मुझे ये भी पता है कि इन्होंने रात दिन सोए नहीं जब तक कि दुर्गावा पूरा नहीं हुए। जिस व्यक्ति को उन्होंने बुलाया था वो मेरे साथ प्लेन में बैठा हुआ था 2-3 साल पहले कि वो सारा कुछ लेकर आ रहा है, फिर भी सारे संकटों को पार करते हुए इन्होंने उनकी ऐसी मूर्ति की स्थापना की जो हमारे पूरे विश्व में, इनके लिए आप एक जोरदार ताली दें। हमारे बीच में आए हुए श्री भविष्यवाणी बोले, जरूर बोले। क्या होने वाला है? अरे आप बोले तो मैं बोलता हूँ। बोलो। मुझे पता है कि बहुत साल पहले, शायद डॉक्टर रामगुलाम जी भूल गए हैं, मैं बवालों में कथा कर रहा था और उस दिन मैं क्षत्रिय धर्म पे बात करने वाला था। और उस दिन आप आए थे, श्रीमान बुलेल जी आए थे, आनंद सुब्रन जी आए थे और वसंत कुमार बनवारी जी आए थे। उसके ये दोनों इस तरफ मेरे लेफ्ट में बैठे थे, मेरे राइट में बैठे थे श्रीमान चुनी जी जो मिनिस्टर थे और पता नहीं कौन और एक था। तो मैंने ये बात कही कि क्षत्रिय जो होता है वो डरता नहीं। फिर मैंने उधर गवर्नमेंट से पूछ लिया कि क्या हमारे देश के जो प्रधानमंत्री उस समय 94 मेरे ख्याल से था या 93 था, तो मैंने कहा कि क्या ये क्षत्रिय है, क्या वो शिकार खेलने जा सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मेरे मुंह से निकल गया कि मेरे आने वाले प्रधानमंत्री ऐसा ना हो। तब इन्होंने मुझसे खुद पूछा था चाय पीते समय कि कुमाऊं का पास कि वहाँ आने वाला प्रधानमंत्री, मेरा वो चीज़ जाते नुबार पंडित बासी लाउड तो मैं प्लीज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं ज्योतिष पढ़ता हूँ और वो भी इन्हीं लोगों की कृपा से। 1994 में मैंने जब ज्योतिष ज्वाइन किया तो इन्हीं लोगों ने मेरे को मदद किया था। और अभी मैं आपको बताऊं, ये मैं किसी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी स्टडी है। राहु जो है 4th हाउस में है ना, कर्क राशि में, और हमारा देश का राशि, लोग हम अपनी राशि जानते हैं लेकिन हमारा देश का राशि क्या है ये जानना जरूरी होता है। हमारा देश का जो हॉरोस्कोप है वो है कैंसर, और अभी राहु जो है कैंसर में आ गया है। कैंसर में आने से आप देख रहे हैं
16 अगस्त से कितना हलचल मचा हुआ है, बहुत। और अभी शुरुआत हुआ नहीं है। 15 अक्टूबर से शनि जो है डायरेक्ट होकर के 9 हाउस में फिर आ रहा है, तो इससे तो उनका पतन निश्चित होगा। दूसरी सत्यानाश और दूसरी जो है, अगर 4 को लग्न बनाएंगे, ascendant बनाएंगे, तो 1 2 3 4 को काउंट करेंगे तो 4th हाउस में 7 आता है। तो 7 हाउस में जुपिटर आया 12 सितंबर को, यानी जो वहां कहने वाला था मैं को दिया, तो जुपिटर वहां पर आ गया। तो 10th हाउस गवर्नमेंट होता है और 4th हाउस होता है ओपोजिशन। तो यानी कि जुपिटर हमारा आ गया, उधर दुर्गा आ गई, और अभी शनि जो है 9 हाउस में 15 अक्टूबर को आ रहा है। तो इसके आने से भगवान की कृपा है कि मैंने जो बाल छोड़ा है, देखो आशा के लिए नहीं। मैं गया था आदि गुरु शंकराचार्य के पास, और उन्होंने जब मैंने उसके पैर छुआ, 400-500 लोगों में उन्होंने मुझको बुलाया, और मैंने जब उसके पैर छुआ तो उन्होंने मुझसे कहा, तमिल में कहा कि मेरा प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होगा, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया उसके नाम पे कि जब एक दिन उसको गाय दूंगा तो काटूंगा, तो मैं गाय कभी नहीं दूंगा ताकि मैं काटू नहीं। तो हमारा देश का जो भविष्य है राहु के आने से बहुत ही गलत हो रहा है। और मैं तो ज्योतिषी हूं ही, लेकिन सबसे बड़ी ज्योतिषी जो पूरा ज्ञान रखने वाले हैं हमारे श्रीमान अनिल बिजू जी है, क्योंकि इनके आगे कुंडली पढ़ना या कुंडली बोलना अगर विद्वान हो तो बोला जा सकता है। मैं सभी मेरे स्टूडेंट को कहता हूं कि सबके आगे प्रोडिक्शन करते ना, इनके आगे मत करना, ज्योतिष, क्योंकि इन्हें ज्योतिष का पूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान है जो होने वाला है। तो अभी क्या बोलूं, फरवरी आते आते मैंने बताया था कि सितंबर से ये शुरू होगा, और हुआ। अभी फरवरी आते आते पूरा पतन होने वाला है। देखिए, मैंने कभी भी, देखो मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, ये मेरा ज्ञान है, ये मैं पढ़ा हुआ हूं और मैंने इसमें पढ़ाई की है। और ये बात आप जाकर के इंटरनेट पे ढूंढिए मेरे नाम से। भगवान की कृपा है, मेरा कुछ भावना नहीं है इसमें, एगो नहीं कर रहा हूं, कभी भी मेरा प्रेडिक्शन गलत नहीं गया है। और मैं आशा करता हूं कि ये प्रेडिक्शन गलत ना हो ताकि देश का उत्थान हो। तो वैसे तो मैं केवल थैंक्स बोल रहा था, लेकिन फिर भी ये सब कह दिए। हमारे बीच में श्री कमल जी हैं, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए, यहाँ पर आए हुए जो पुलिस वाले हैं, क्रांति सूचना ग्रुप, गांधी भवन के गीत गवाई ग्रुप, हरिपोल भाई साहब और सत्यम साहब, उन सभी लोगों को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और इन्हीं के साथ हम सभी खड़े होते हैं शांति पाठ। ओम ह्यौ शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।